Hello guys, good day of fishing. Nasa Kambingan ang location natin. Madilim pa, time check, maybe around 5:31 AM to. So I'm here with some Sakalam anglers, no? Si na Joshua Kugal, Bernard Plegaria, Norman Abella, John Abulencia, and si Sir JP. Nagbangka na siya, hindi na natin nakunan, madilim pa. So this video we have 8 nerve-wracking strikes guys. 8, grabe. So sorry, mapapamura na naman tayo. I apologize. CNR, syempre, catch and release tayo guys. So watch the video and happy fishing everyone. Stay safe. Gagi. Sayang guys, 1-0. Sana yun. Dinala na eh, 2 strikes. Oh. Kita nyo yan? Ay. Casting ako. Wee. Tatlong strike na yun ah. Kanina pa pupukol dyan. Kaya pala Laki nung strike na yun sa akin, oh. Gago yun, oh. Gago talaga. Ayaw pa rin. Ayaw. Ay. Well, sana kita sa camera. But pang-apat na yun. Iba rin. Gago yun ah. Anong nangyari? Pang-5 na.
Pang-anim na. 6! Ay, ay, ay. Active siya, oh. Mukhang may anakan siguro, no? So pa. Oo, dito sa sulok dito. Mm. Mm. Meron sabi na meron dun eh. 7 strikes. Wala man lang. Tumatama. Hinihila na siya eh. Hinihila na eh. Pang-7. Tingnan natin to. Oh, ayan na. Sabi sa'yo eh. Iisang dalag lang yun. So, pang-8 strike na natin. Ay! Ako practice na ito. Oo. Talagang nalagi ako na. Okay, guys, Sir Bernard. Isang kaway naman dyan. Yun o. Sakalam. Sir Bernard, happy fishing. Ingat ha. Sir Bernard. Sir Jan. Isang kaway naman dyan. Morning. Good morning. Ayan o. Tignan nyo. Paborito niyan lure. Buhay pa uli. Nabuhay pa uli. Okay. Buti nandito si Sir Bernard, nakuha yung paboritang lure. Pero malaki yung line na nawala daw. Yep. Okay, happy fishing. Ayos, huli. Si Papa dyan, butarit. Alright. Man, sorry guys. Oo, yan yung kaninang mistrike eh, no? Oh, ayan na. Panalo. Buti nakuha ng video. Yun o, nakaulit si Bossing. Ha, malaki. Patingin nga, boss. Malaki ba? Pwede na. Yun o. Ay, pang mga kataob na yan. Oo nga, baka. Eh, si ano yata yun? Si Sir Joshua. Yun. Si Joshua at si Norman. Ingat! Huli tayo, guys. Huli. Ay, ay, ay. Uy. Huli tayo. Woohoo! Ayos. Okay. Uy, yun, wala na. Cute yan, ha? Cute na dalag. Okay? Tayo syempre. Oh, cute na dalag. So, release din natin maya maya. Release natin, ha. Shoutout kay Sir Paul, no? Para dito sa ating munting hat regalo niya. Salamat. Release natin, ha. Okay, bye-bye. Thank you. Okay guys, tirelite, fish off.